Ah. Nya, kisa man yung artista ni. Pikot. Pikot. Arang-arang na gani na. No. Huwag. Ah, kuya, mura mag si Dulpe. Murag si Dulpe. Kakiyatay. Oh, si Dulpe no. Ano na yun? Ha? Ano na yun? Ano ba oh? Oh, pogi na, pogi. Inapogi ko. Ha? Sige. Oh, ano man na? Oh, pogi. Nga. Oh, okay man na, okay. Okay. Oh, yang kato pogi. Katong anak dire, pogi. Anak, pogi. Ha? Oh, pogi na, pogi. Rodrigo. Murag si Rodrigo? Rodrigo Duterte. Oh, pigot na siya kayo. Saman? Ha? Ah, wala man na. Ah, kuyawa sa tong ilong, oy. Wa may kalaban, ning hapa naman. So man na imong ilong nga wa may kalaban, ning hapa naman. Ha? Bukal naman. Ning bukag maayo. Bangag siya ko. Unsa man nga tudlo imong basig kani pud imong ginakuot pod dako kayo. Ay. Pila edad nimo? Pila gani edad nimo? Utso. Si Utso. Utso pa ka? Uy. Nilinte utso. Ah, mabinte Utso di ay. Ay.